ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والحمد لله الذي أيد المؤمنين بنصره ورفع لواء الإسلام في مثل هذا اليوم 17 من شهر رمضان، يوم الفرقان، يوم التقى جمعان، يوم معركة بدر الكبرى. وما جعل ذلك النصر إلا بشرى للمؤمنين ولتطمئن به قلوبهم وأن الله غالب على أمره. فقال الله في ذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. استقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Alhamdulillah, ambade islamaw ambade la jelkebaw amana ke diyan yoro am yaw fo ni alsama foli kishi foli hina foli ani barka foli no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kado ke awyi kado ni awfe kan Allah subhanahu wa ta'ala fe neni aw alaka ambe be sobama fota ani ketala ola ka ben dima le 10 mai 2020 no be ben sungalo kalo treta ani wolon vlama. Alhamdulillah no be ben anga si kondona ma 9e épisode ola anya lanini kanyo baromi kan bi ode nusanja ko badoy oye ala ka dum badoy kanyo hakilla jigola sabu ala yere o nyini anfe kosebe la selke ba ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ko sayyidina Musa ma ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أقول سيدنا موسى تي نكا كباكو نكو يكا آياتو يه مكسو أكتا علي ألاكا جون تغي منكو بو يركم تنو أني ألا سوسو ديبلا كتانو ألا كلماتيا أني ألا باتو يلنا وذكرهم بأيام الله. كو سيدنا موسى كالي ka jon hakilaji ali ala ka don la anono nyini kira fana fe ako wadhakir ko kira ka hakilaji ke fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ako siga fo itala hakilaji o bi mu'min berebere bela jeni nafa kanke mu'min berebere ya rabbi ala mo kala ula kanyo hakilaji Allah subhanahu wa ta'ala kanu sanja ko badola ani akadum bado ani akademe bado na ya takanyeshi alsamayama kabe bi doni nyongo doma ni ambebo don al nasra ko temna chom nan ta don abi fama ko badru kele flale kela fitini bi ani belebele a belebele anga kuma bi olika badrul kubra
masha Allah kɛlɛ min na ni Allah subhanahu wa ta'ala a ye a ka masaya yira muminiw la, a y'a jira u la k'a fɔ ko maa o maa n'i jigi da ale Ala kan, n'i siranna ale Ala ɲɛ, n'i sabalila ale Ala a tɛna bɔ i kɔrɔ. Ka yira filankafow fana la ko n'u ka filankafoya bɛɛ lajɛlen ni ale Ala wulila o kama don min na, u ka dabariw a b'o kɛ fu ye k'o bolokolon bɔ. Masha Allah, o Badri kɛlɛ o kɛla ka bɛn bi doɲɛ nin dɔli ma, sunkalo kalo tile 17 kira ka tagama kɔfɛ ka taga Madina o san 2. O la ni kɛlɛ tɛmɛna o da, Ala ye kɛlɛ nin kɛ kabakona ko ba ye, kɛlɛ kelen min na ni Allah subhanahu wa ta'ala ka mɛlɛkɛw jigi ka muminiw dɛmɛ filankafow kan, o de kɛla Badri kɛlɛ ye. A ye o kɛ mun kosɔn i n'a fɔ a yɛrɛ b'o fɔ, a ko litatma'inna bihi qulubukum, a ko mun kosɔn ka jigimafa di muminiw ma ka dɔn ko Ala ko de ye tiɲɛ ye, ko Ala ko de bɛ laban, ko Ala de bɛ se, ko maa tɛ se, ka tila k'a kɛ bushra, k'a kɛ nisɔndiya fana ye, k'a dɔn ko Ala ko de ka di, ko n'i tugula Ala kɔ i bɛ nisɔndiya sɔrɔ diɲɛ nin kɔnɔ yan, i bɛ tila ka nisɔndiya sɔrɔ kiyama sini fana. Masha Allah. O la Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ di ne ni aw ye a ka alikuranɛ sanuma kɔnɔ, a ko walakad nasarakumullah bi badrin, a ko siga foyi t'a la ko ale Allah subhanahu wa ta'ala a ye muminiw dɛmɛ Badri kɛlɛ donna, wa antum ka sɔrɔ adilla, ka sɔrɔ muminiw o kun kɛla maa lafulen ye, fanga ba kun t'o la ten kosɛbɛ kosɛbɛ, kɛrɛkɛrɛ bolo ma o kɛlɛdenya o jateda kun man ca. Allah subhanahu wa ta'ala ko a y'o kɛ fattakullah, ko sababuya kosɔn muminiw o ka siran Ala ɲɛ, la'allakum tashkurun, kosɔn n'o siranna Ala ɲɛ, o Ala ɲɛ siranya o bɛ kɛ Ala ko ɲuman dɔnbagaba ye, walima o Ala ɲɛ siranya yɛrɛ bɛ kɛ Ala ko ɲuman dɔn yɛrɛ ye, parce que Ala ye hɛrɛ k'i ye, k'i dan ka hakili bila i la, k'i fisaya ni baganw ye, n'i siranna ale Ala ɲɛ siga foyi t'a la, o ye Ala tando ye. O kɔfɛ Ala ko di, a ko kumana min na ele kira taqulu lil mu'minina, i b'a fɔla muminiw ye Badri kɛlɛ la, alan yakfiyakum, aw min ni a bɛ siranna ko an jateda ka dɔgɔ, an bɛ taa kɛlɛ kɛ min ye o ka ca ni anw ye, ko yanma a tɛ aw wasa wa an yumiddakum, ko Allah subhanahu wa ta'ala ka jidil kɛ aw la, rabbukum aw tigi Ala bi 3000 min al malaikati munzilina, ko an man ca ina fɔ an da bɛna sama, an jateda man ca o ye tiɲɛ ye, ko mɛ a tɛ aw wasa ka fɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛna mɛlɛkɛ 3000 jigi o ka aw dɛmɛ ni kɛlɛ la wa? A ko bala, a ko tiɲɛ na o ka ɲi ka aw wasa, mɛlɛkɛ kelen yɛrɛ cɛnnikɛ n'o bɛ di, kuma tɛ mɛlɛkɛ 3000 ma. Ala ko tiɲɛ na o ka ɲi ka aw wasa. A ko nka in tasbiru, nka ni aw sabalila don, ka sabali ni kɛlɛ nin kɔrɔ, wa tattaku, o kɔfɛ ka siran Ala ɲɛ, masha Allah, wa ya'tukum min fawrihim, ni kafirin nana na aw ma, sari kɛlɛ wulila wagati min na, yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwamina, ko Allah subhanahu wa ta'ala a kun bɛna mɛlɛkɛ 3000 min jigi ni o bɔla ale yɛrɛ Ala yɔrɔ, ko nka ni aw sabarila ka tila ka siran Ala ɲɛ, ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛna 2000 fara k'a kɛ 5000 musawwamina, mɛlɛkɛ ninnu bɛ jigi signe de b'o la. A yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu o ni anw bɛ kan ka kɛlɛ kɛ mɛ anw dɔw tɛ, parce que signe de b'o la. Wama ja'alahu Allahu, Ala ye o mɛlɛkɛ min jigin ye ka aw dɛmɛ, sabu ni kɛra ka a bɛ kan ka kila hakili lajigilen don, ani silamɛ muminu hakili lajigi. A ko Allah subhanahu wa ta'ala ma o mɛlɛkɛ jigi k'aw dɛmɛ o kɛlɛ la, mun kosɔn aw sera ka gagner, c'est à dire o gagneli Ala m'o kɛ illa bushra, fo k'a kɛ nisɔndiya le, wali tatma'inna qulubukum bihi, mun kosɔn aw fana ka se ka jigimafa sɔrɔ k'a dɔn ko Ala de bɛ se bɛ Ala de ye, Ala ko de ye tiɲɛ ye, Ala ko de bɛ laban.
k'aw nisɔndiya ka tila ka jigimafa di aw fana ma wama nasru o kɔfɛ aw k'a dɔn masa min ye nin kɛ ka mɛlɛkɛ jigin k'aw dɛmɛ ni Kurɛshi ninnu kan ni mushrikuna ninnu kan ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw ka ɲi k'a dɔn sa ko wama nasru illa min indillahi k'a fɔ ko dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ bɔra Ala le yɔrɔ maa si tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni a ma kɛ ni Ala ka diɲɛ ye Ala min azizul hakim a ka se kɔnɔ dɔnniya ma taa k'a ka se dan dɔw bɛ se b'u ye u ka fanga bɛ kɛ sababu ye k'o nalo ta dɔw bɛ min kɛ Ala a sabatila ka kɛ azizun masa ye masaba de don masa min hakimun a bɛ ko min kɛ a b'a dɔn a ka masaya tɛ a nalo k'a fɔ ko a ka ɲi ka min kɛ a ma ɲi ka min kɛ a t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Ala ma kɛ ten donc Ala filɛ ka kira ni mu'minu hakili lajigin o la k'a y'o dɛmɛ o don na ko hakili t'o la o k'i sabati silamɛya kan o k'i sabati o limaniya n'o sabari n'o Ala ɲɛsiranya kan parce que hakili lajigin nafa y'a fɔ ɲɛ ma o bɛ mu'minu nafa donc Ala subhanahu wa ta'ala filɛ k'o hakili lajigin donc an fana filɛ nin ye o hakili lajigin de la ka bɛn bi sunkalo kalo tile 17 ma alhamdulillah o badiri kɛlɛ a kɛra ka bɛn juma don dɔ ma ka bɛn sunkalo kalo fana na masha Allah ka silamɛw sɔrɔ sunna masha Allah a kɛra yɔrɔ min na ni o tɔgɔ dara la kɔ dɔ tun bɛ yen u b'a wele kɔ nin ma ko bi'r badr fo badr kɔ kɛlɛ ni kɛla o yɔrɔ la kosɔn a tɔgɔ dala kɛlɛ ni tɔgɔ dala la o kɔ bɛ Maka ani Madina cɛ alhamdulillah kɛlɛ ni sababuya kɛla juma de ye kɛlɛ ni sababuya kɛla min ye kuma teliya bolo ma ni kuma lasurunya bolo ma Abu Sufyan ni ale kun kɛla silamɛya jugu ye Ala jugu ye kira jugu ye ale de bɔla ni Kurɛshi dɔw ye ka taa Sham o kun bɛ taa Sham ka taa jagow kɛ o bɛ sigila waati min na c'est à dire kira tolo don la ko Abu Sufyan n'a ka jama dɔ bɔla ka taa Sham ka taa sanni feerew kɛ k'o bɛ sigila nafolomafɛn caman b'o bolo kira ye silamɛw labɔ k'o ka bɔ ka taga Abu Sufyan n'a ka jamaw kɔ ka taga o kɔ mun kosɔn o bɛ taa o tajiru sara an da bɛ na se a ma sabu kuma caman a bɛ fɔ ko silamɛya ye kɛlɛ min ye ko terroriste kɛlɛ de don c'est à dire kira de bɛ bɔ ka taa maaw kɛlɛ la parce que kira de kɔnna ka kɛlɛ fɔlɔ ban kira b'a fɔ o la di o la kira ko silamɛw ma k'aw ka bɔ ko Abu Sufyan filɛ nin ye ni nafolomafɛn minnu ye ko siga foyi t'a la ko aw ta de bɛ nafolo nin na c'est à dire aw ta bɛ nafolo nin na parce que aw bɔla bɔ cogoya min na aw bɔla k'a ka nafolomafɛnw to yen ko donc aw ka bɔ laala Ala subhanahu wa ta'ala bɛna aw gɛrɛsigɛ don o nafolomafɛn ninnu dɔw la donc silamɛw bɔkun filɛ nin ye donc tumana min na ni Abu Sufyan tolo don la o la nka san'o cɛ kira ye nin fɔ wagati min na silamɛ dɔw saliyala dɔw yɛrɛ ma sɔn tagali ma mais dɔw kɔni taala ten u bɛna kɛ di o la sahaba dɔw wulila n'a bɛ fɔ o ma ko Mekdad wulila parce que dɔw y'o yɛrɛ découragé k'o kɛ cogoya dɔ la donc i ka dɔn n'o kɛra ten o tɛ diya ɲɛmaa ye donc hali n'a ma bange Mekdad dɔw kira ma ko abshir ko kira ka nisɔndiya fa wallahi la naqula kama qalat banu Israil li Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun a ko kira ka nisɔndiya k'a ka taga k'olu bɛ n'a ye ale Mekdad ale n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ni kira o ka taga u bɛ taa ni kɛlɛ kɛ ko olu tɛ n'a fɔ ale Mekdad ani maa wɛrɛ min fana ni o fana pɛrɛla kɛlɛ komi ale olu tɛ n'a fɔ i n'a fɔ bani Israil mɔgɔw k'a fɔ Musa ma ɲɛma ko Musa n'a tigi Ala ka taa kɛlɛ kɛ k'olu sigi min k'olu tɛ n'o fɔ nka olu bɛna juma de fɔ izhab ele kira Muhammadu ka taa anta wa rabbuka waqatila i ni tigi Ala ka taa fagali kɛ inna ma'akuma muqatilun ko anw fana bɛ ni aw ye ka fara aw kan kɛlɛ nin na anw tɛ n'a fɔ i n'a fɔ bani Israilakaw y'a fɔ Seydina Musa ma cogoya min na donc anw bɛ ni e kira ye o fana jala kira ye kosɛbɛ o ye danganiya dɔ fana dɔ o ye courage dɔ fana fara a kan
ola kira ɲɛsina a bɛ kan ka taga sisan badru kɛlɛ la a bɛ kan ka ni aya fɔ Allah subhanahu wa ta'ala kun kɔnna ka aya min jigi a kan k'a jira k'a fɔ ko se bɛna kɛ ninnu la kira fana bɛna gagner o kɛlen kɔ ka kira kɛlɛ ka kira bɔ a ka dugu la n'o ye Maka ye an da bɛna s'a ma kira y'i ɲɛsin Salman kɛlen kan kuma fɔ a ye ani Salman ɲɔgɔnna wɛrɛw wulila ɲɛ wagati min na kira nisɔndiyala a y'a ɲɛsin o yɔrɔ la a bɛ kan ka fɔ de a ko sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur bali saatu maw'iduhum wa saatu adha wa amar Allah subhanahu wa ta'ala kun ye ni aya jigin a kan ka fɔ ko sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ko se bɛna kɛ ni jamakulu na kɛlɛ bɛna kɛ waati min o ka ca dɛ o bɛna caya n'a ye fo siɲɛ 3 walima min ka ca n'o yɛrɛ parce que kɛlɛ in na tariku bɛ min fɔ tariku dɔ b'a fɔ ko Abu Sufyana parce que Abu Sufyana natɔ ni kira ka kuma fɔla ye waati min na k'a fɔ kira bɛ nana ka na bin a kan i n'a fɔ a y'a fɔ n ye ma a ye cila bila ka taa Makakaw ka jama kɛlɛkɛdenw di ka na o fana ye kɛlɛdenw di ka na fara o ka kuma na min na n'o cɛla tariku b'a fɔ ko kun bɛ maa 1700 bɔ dɔw b'a fɔ maa 1000 ani jatida wɛrɛw c'est à dire a kɔni bɛ 1000 sanfɛ ka sɔrɔ siramaw o waati la jatiya dɔw b'a fɔ 310 300 300 da dɔ mais jate caman taara hakilina caman taara min na ni o yɛrɛ de ka gbili kosɛbɛ kosɛbɛ o ye maa 313 mais Abu Sufyana ka mɔgɔ kun ka ca ni mɔgɔ 1000 donc kun ka ca ni siramaw ye siɲɛ 3 walima min ka ca n'o ye mais kira bɛ kan ka fɔ di parce que Ala kun y'a lalɔnya ko sayuhzamul jam'u ko ninnu jamakulu ninnu ko se bɛna k'o la wa yuwalluna dubur o bɛna kɔsegin ka sɔrɔ o perdit la o bɔnna donc ni kɛlɛ in a kɛla sunkalo tile 17 hijira san 2nan na a sababu de filɛ nin ye parce que an y'o de fɔ an ko ni kɛlɛ a ma kɛ ka fɔ kira de taara bin u kan parce que olu de kɔnna ka kira labɔ fɔlɔ ban ka kira kɛlɛ waati min na ni Allah subhanahu wa ta'ala a ye aya jigi kira kan kira kɛtɔ ka bɔ kira y'a kɔsi ka Maka filɛ a ko Ala ma a ko yanima ko Maka tɛ ale fadugu ye wa a bɛ kan ka fɔ Ala ma ten Allah subhanahu wa ta'ala ka aya jigi a ko innal lazi farada alayka al-qur'ana laraduka ila ma'ad a ko ni Ala min ye al-qur'ana jigile kira kan i ka kuranna minɛ i ka kuranna lase ni Ala min ye kuranna jigi e kan ko i k'a dɔn ni Ala bɛ ni segi ka taga Maka ni bonya ye tuma dɔ la Ala bɛ hɛrɛ dɔ minɛ mɔgɔ la waati dɔ la kɔfɛ ka na kɔsegin ma ka hɛrɛ caman fara a kan a kɛra komi Seydina Yusuf n'a balimaw Ala y'a to yen o y'a sɛgɛn k'a sɛgɛn o ɲɛngoyaw k'a la o y'a ta ka taa fili kɔlɔn na mais mun kosɔn Ala bɛna to a bɛ ni épreuve ninnu bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka na kɛ masa ye olu yɛrɛ bɛna segin a ma donc Ala ko kira ma ko innal lazi farada alayka al-qur'an laraduka ila ma'ad ko Ala bɛna segin ka taa a fadugu la ka sɔrɔ a bonyani don kosɛbɛ 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 masha Allah donc k'a fɔ ko kira le taara wulila ni kɛlɛ ye a ma kɛ o cogoya la bal Ala yɛrɛ de ye jɛn di kira ma parce que Ala y'a fɔ aya wɛrɛ la a ko di a ko uzina lil lezina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bi khayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah Allah subhanahu wa ta'ala ko jɛnkɛla mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ kan ka fagali kɛ i n'a fɔ kira bɔla n'a ka kɛlɛkɛdenw ye ɲɛ ma o bɛ kan ka taa kɛlɛ kɛ bal aya kan mɛn olu yɛrɛ de ma o bɛ kɛlɛ kɛla ka da mun kan bi annahum zulimu ka da kan o tɔɲɔna i n'a fɔ kira tɔɲɔna ɲɛ ma ka tɔɲɔ a ye Ala weleli kɛ dawa seriya kɛ san 3 o ma se k'a ɲɛ a nana bɔ k'a daminɛ kɔnɔ min na ni Abu Talib sala a ma ɲɛ a nana sɛgɛn fo a bɔla donc Ala ko jɛnkɛla mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛla ka da mun kan bi annahum zulimu ko o tɔɲɔna Ala ko nka wa inna Allah ala nasrihim laqadir ko Ala subhanahu wa ta'ala ale ye sebaga ye o tigiw dɛmɛ na i n'a fɔ a bɛ n'o dɛmɛ ɲɛ min ma olu ye mɔgɔ jumɛnw ye tuguni allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin mɔgɔ min n'o bɔla u ka sow kɔnɔ ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni hakɛya ye o ma jurumu ko foyi kɛ o ma c'est à dire
o ma bashima ko foyi kɛ min b'a to o bɛ gbɛn ka bɔ o faso la o ka bashi kelen min kɛ olu ka hakilina na o ye bashi jumɛn de ye illa an yaqulu rabbuna Allah olu ko dɔrɔn k'an tigi de Ala ye o de kɛra bashi ye o kosɔn o ye o labɔ o ka dugu donc Ala yɛrɛ de ye jɛn di kira ma donc kira wulila ka taa tajibu sara de kɛ o la sisan Abu Sufyana kɛni ka jamaw bila ka na o nana caya silamɛw ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc Allah subhanahu wa ta'ala tola a ka sebagaya la ka mɛlɛkɛw jigi ka silamɛw dɛmɛ ni kɛlɛ la masha Allah o jatida kun ye 313 Allah subhanahu wa ta'ala ye mɛlɛkɛw jigi ka Abu Sufyana ani a ka jamakulu k'olu kɛlɛ masha Allah ni fana kɛla silamɛya ka bonɲɛ daminɛma ye ka to kafiru ni silamɛya jugu ka ɲɛmaloya silamɛw ma ni kɛlaw daminɛma ye donc kɛlɛdenden dɔw kun kɛla ka kɔn mais depuis ni kɛla bɛɛ ɲɛmaloyala silamɛya ma ka silamɛya commencera sisan a bɛ bonyana a bɛ fanga sɔrɔ la donc nin ye nisɔndiya koba ye masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ye mɛlɛkɛw jigi ka silamɛw dɛmɛ ni kɛlɛ la o la sekɛla Abu Sufyana n'a ka jamaw la maa 70 olu fagala o la maa 70 fana olu ɲɛnama minɛna tɔw borila i n'a fɔ Ala y'a fɔ ɲɛ ma sayuzamul jamu se bɛna kɛ dɔw la ka dɔw faga dɔw fana bɛna minɛ wa yuwalluna dubur tɔw minnu ma se ka minɛ minnu ma se ka faga olu bɛna boli o jitɔw donc o kɛlɛ banna o cogoya la kɛlɛ nin jala silamɛw la ka ja silamɛw la fo ka ja silamɛw la o kɛlɛ fana o kuntigiya kun bɛ sahaba min bolo o de ye Seydina Ali ye masha Allah sɛbɛn dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa 70 min fagala ko a maa 70 tilan k'o bɛɛ kun ye Seydina Ali ka maa fagalen alhamdulillah sabu k'a da kan ale ye cɛfarin min ye a ka cɛfarinya ma dogo maa si la alhamdulillah nin ye Baduru kɛlɛ ye kuma lasurunya bolo ma on n'est pas que vidéo bɛna janya mais an bɛ se ka mun de faamuya ni kɛlɛ nin na an bɛ se ka mun faamuya ni kɛlɛ nin na an bɛ o fɔ ka bɔ kuma na an bɛ se ka darisu jumɛn sɔrɔ ni kɛlɛ nin na darisu fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ni an b'a sɔrɔ a la o ye k'a jira k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ min a y'a fɔ ko dɛmɛ min don a garanti ne don Ala ɲɛsiranbagaw ye ani sabalibagaw ye mɔgɔ ni sabala kuma o kuma ka siran Ala ɲɛ siga foyi t'a la Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ bi yɔrɔ i n'a fɔ kira y'a fɔ ɲɛ ma a ko bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwamina donc silama bɛrɛbɛrɛ kuma o kuma ni sabala ka dɔ fara i ka Ala ɲɛsiran kan i k'a dɔn k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ka surun i la i n'a fɔ a yɛrɛ fɔ ɲɛ ma inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ale Ala ka dɛmɛ ka surun ɲumankɛbagaw la ɲumankɛbaga ma tɛmɛ Ala ɲɛsiran jɔn ni sabali jɔn ma k'a jira fana an bɛ darisu filanan min faamuya o kɔfɛ Ala ka dɛmɛ garanti kɔfɛ Ala ɲɛsiranbagaw ni sabalibagaw ye k'a dɔn fana k'a fɔ ko caya o tɛ fanga yira waati bɛɛ surtout n'aw tɛ cankan kuma o kuma n'aw farala ɲɔgɔn kan a yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ cankan hali n'a ka ca cogo cogo a k'a dɔn k'a fɔ kɔni hali ni aw mɛnna a ka dabali ko la walima aw mɛnna a ka fanga la don dɔ bɛna se aw bɛna bin parce que a ka caya nin nkalon min ni aw sigin b'a kan walima nkalon min n'a ka caya sigin b'a kan o nkalon bɛna kɛ sababu ye k'aw fanga bin donc caya o tɛ daluya ye o tɛ sababu fana ye k'a fɔ ko i bɛ gagner i bɛ fanga sɔrɔ n'a sɔrɔ i tɛ cankan donc n'a ma ɲɛ k'a ka caya o de kosɔn Seydina Ali ka kuma dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko aljama hum ahlul haq wa in kallu a ko jama o de ye cantigiw ye hali n'a sɔrɔ o dɔgɔyala n'i tɛ cankan i mana caya cogo cogo don kelen i ka fanga bɛ bin on dirait foyi ma kɛ o kɔfɛ limaniya ani k'i jigi da Ala kan ani ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ o fana o ye gagner ani kunnaja o ye o sababu dɔ ye parce que n'i y'a jateminɛ silamɛw bɔla o ye jigi de la Ala kan ka bɔ parce que jateya la o kun ka ca n'o ye bi fanga kun b'o la i ka ye et puis fana ansɔru dɔw kun bɛ
silamɛw cɛma mɔgɔ minnu donna silamɛya la kula ye limaniya ma sabati o la kosɛbɛ kosɛbɛ m'a ye mais kafiri ninnu ani mushrikina u b'u ka mushrikina la depuis la kɛrɛkɛrɛnma mɔgɔw k'o labɔ u ka ɲɛmɔgɔba dɔ le i k'a ye setigiba le don a kana bato ne donc c'est à dire émotion min yɛrɛ b'olu la danganiya min b'o la o danganiya tun tɛ silamɛw la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala yɛrɛ ka hinɛ tɛ ani kira ka encouragement donc mais silamɛw bɔla o jigi de la ala kan ten ani ka dɛmɛ ɲini ala fɛ i n'a fɔ komi an da teliya sunɔ kira a ye duwawu kɛ ni kɛlɛ na kosɛbɛ ka yira ala la ka fɔ ala jamakulu min bɔtɔ filɛ nin ye n'i y'a to se kɛra ni jamakulu la i ka dɔn ile ala tɛna bato dugukolo kɔ kan tugun dɛ donc kira ye duwawu kɛ ni kɛlɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ k'a lɔn ko k'i jigi da ala kan ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ka duwawu kɛ o bɛ kɛ sababu ye adamaden i bɛ ɲɛ sɔrɔ i ka kow la an bɛ min faamuya fana mɔgɔ n'i kɛra ɲɛmaa ye waati o waati i ka ɲi k'i jija toujours ka courage don i kɔmɔgɔw la parce que e ye ɲɛmaa ye a ka ca e bɛ min ye tɔw t'o ye ka caya donc e de bɛ courage don o la ka ko nafa fɔ o ye i n'a fɔ kira ye a kɛ ɲɛ ma ni kira kun y'a yɛrɛ to ten a ka bɔ ka na n ta a ka bɔ ka na n ta a ma foyi foyi ko encourager ka fɛngɛ don o la i b'a ye u tun tɛna courage sɔrɔ ka bɔ n y'o bana ka to kɔfɛ dɔ tun bɛna fara olu kan i b'a ye a da tun tɛna diya silamɛw la donc kira yɛrɛ ka encouragement n'a ka cɛsiri n'a ka hakilibaya kosɔn a ye courage don silamɛw la donc ɲɛmaa fana n'i kɛra ɲɛmaa ye a b'o cogoya la i kan ka to ka courage don i ka kɔmɔgɔw la a bɛ ko min na ka to ka ko nafa yir'o la n'o kɛla n'a sɔrɔ hɛrɛ ko de don donc an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka silamɛya kɔrɔta k'an kɛ silamɛya kɔrɔtabagaw ye yarabi ala m'o kɛla an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ fɛn fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka an bɔ nin sira tilennin kan n'o ye silamɛya sira tilennin ye ala kana na n'o ye ala ka don an ni juguw bɛɛ lajɛlen cɛ i n'a fɔ a bila silamɛw ni nin jugu ninnu cɛ ɲɛ ma hali n'o kɛla ale ala ka dɛmɛ suguya o suguya o kɛla mɔgɔ o kɛla mɛlɛkɛ o ala k'aw don an ni jugu don n'a bange a cɛman n'a musomanw bɛɛ lajɛlen cɛ o la an se kɛla min ye ka o di an ni an balimaw ma o kɛla nin ye kuma kana janya ka tɛmɛ video bɛ janya lamɛnnikɛbagaw bɛ degun donc an y'a ɲini ka a bila yan ka sigi nata kɔnɔ ka ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo tɔ ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye aw balimakɛ de don Yunus Sanogo min ni ale sigiyɔrɔ bɛ min Adzope Côte d'Ivoire jamana na haza wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.